एजुकेशनल एक्सपोर आउ गोटे वीडियो रे आपण मानकु स्वागत। आज आम कथा हेबा ओडिशा रे जो डिफरेंट एग्जामिनेशन बोर्ड गुडा अछंती जेमिति कि ओपीएससी ओडबलएससी ओ ट्रिपल एससी एसएसबी ओपीआरबी जो एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट बॉडी गुडा अछंती तांकर जो एग्जाम करोछंती से जो एग्जाम रे जो बहुत सारा इरेगुलारिटीज होची जो पेपर लीक होची सही विषय रे आलोचना करिबा। आपण माने जानिथिबे रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जेएनपीजी डिपार्टमेंट रिसेंटली गोटे लेटर जारी करिसंती 4/10/2025 रे। आज जदि हम लेटर टी देखिबा जो ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट को लेटर जारी करा जायछि जेमिति कि आपणकर ओपीआरबी तापर रहुची पुलिस स्टेट सिलेक्शन बोर्ड तापर रहुची पुलिस मिनिस्ट्रियल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड तापर रहुची सिलेक्शन बोर्ड पुलिस एसएस जो पुलिस रो तापर रहुची ओडिशा आदर्श विद्यालय ओसेपा ओ डबल एससी ओ ट्रिपल एससी तापर रहुची एठी आपणकर एसएसबी जो डिफरेंट एग्जामिनेशन बॉडीज गुडा अछि तांकू लेटर करा जायछि। लेटर जदि हम देखिबा details of recruitment examination cancellation from June 2024 तो जून 2024 रु सो फार केते एग्जाम कैंसल हेई सारी छी कैंसलेशन हेई छी सही विषय रे से डाटा मांगी छंती। आज देखिबा जून 2024 कोन पई हला ना गवर्नमेंट जो ओडिसा रा जो करंट गवर्नमेंट अछि ना एई जून 2024 रु ही तांकर नुआ जो गवर्नमेंट रो कार्यकाल आरंभ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜୁନ 2024 ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଟା ମାଗିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା inviting a reference to the subject cited above I am directed to request to furnish detailed information regarding all recruitment examination which have been cancelled during the period from June 2024 to till date ए पर्यंत 2024 जून ରୁ केते एग्जाम कैंसिल ହେଇଛି इनफॉरमेशन मागिଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ जो ईमेल अछि gapgdrc@gmail.com एठी सेमाने ईमेल करिवे बाय टुडे माने 4 तारिख सही दिन ही सेमाने 4/10/2025 रे ही सेमाने इनफॉरमेशन देबे और याकू मोस्ट अर्जेंट आकार रे दिए। यदि हम देखिबा एई प्रोसेस के गवर्नमेंट कोन पाई कोली तो देखिबे आपण रिसेंटली जानिथिबे जो पुलिस ओडिशा ओडिशा जो ओडिशा पुलिस एसआई जो एसआई एग्जाम हेबार थिला सेथिना कोन होला बहुत सारा दलाल आसिले बहुत सारा पेपर लीक रो क्वेश्चन आसला बहुत सारा एस्पिरेंट जो माने ए जो इरेगुलारिटीज रे पेपर लीक रे इन्वॉल्व थिले से मानको पुलिस धरिला तो सेति पे गवर्नमेंट देखिला कि बहुत सारा इरेगुलारिटीज होची गवर्नमेंट तो बहुत सारा एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट बॉडीज गुडा करे तेनु से माने गुटे स्ट्रिक्ट एक्शन नै कि ए लेटर टी करि छंती। जदि हमें देखिबा ओडिसा रे सो फार केते माने एग्जामिनेशन ए पर्यंत कैंसिल ହେଇଛି ताहले हमें जदि देखिबा एबे रिसेंट जदि कथा हेबा जो ओडिसा रो जो रहुची आपणकर जो फास्ट रहुची जो ओडिशा ओडिशा जो पुलिस ओडिशा पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड आपणकर जो ओडिशा पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जो रहुची ओपीआरबी तार जो ओपीआरबी रो जो एसआई एग्जाम थिला एसआई जो पोस्ट थिला एबे आपण जानिथिबे तार जो सब इंस्पेक्टर जो पोस्ट थिला ताहा पेपर लीक क्राइम जो पेपर लीक सस्पेक्टेड पेपर लीक और जो इरेगुलारिटीज हला सस्पेक्टेड पेपर लीक पई एई एग्जाम जो केबे थिला पेपर लीक पई हा कैंसिल हे गला केबे थिला एग्जाम केबे थिला ना एग्जाम थिला आपनकर अक्टोबर 5 एंड 6 तारिख रे थिला तो एई एग्जाम गुड कैंसिल हे गला। नेक्स्ट जदि हमें देखिबा एमिति कि को एग्जाम आ ओडिसा रे कैंसिल हेची ना आपण जानिथिबे ओ ट्रिपल एससी रो जो ओ ट्रिपल एससी रो जो आपण जानिथिबे आरआई एआरआई तापरे आपणकर अमीन एई जो तब आईसीडीएस सुपरवाइजर जो एग्जाम थिला एई एग्जाम भी आपणकर कोन हेतिला ना कैंसिल हेतिला कोन पे कैंसिल हेतिला ना एथिरे कोन हेतिला ना आपणकर इरेगुलारिटीज इरेगुलारिटी ना कोन हेतिला एथिरे जेते भी एक्सपीरियंस थिले समस्त को कोन प्रीलिम्स रे क्वालिफाई कर दिया जाइथिला क्वालिफायर कर दिया जाइथिला एथि तो एई एग्जाम भी कोन हला कैंसिल हेई गला। जदि हमें आउ देखिबा थर्ड जदि हमर जो अछि आपणकर ओ डबल एससी रो जो
एग्जाम हेबार थिला जो कंबाइंड जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो आपणकर ये एग्जाम टा केबे हेबार थिला ना जो एप्रिल रे हेइतिला एप्रिल 27 रे हेइतिला ताकू भी माने फ्रेश आकार रे कैंसिल करिकी एग्जाम करिया पई से माने अनाउंस कले एग्जाम भी कैंसिल ही गला आउ यार एग्जाम केबे हेइतिला ना जुलाई 6 रे हेइतिला फ्रेश ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉ ଇରେଗୁଲାରିଟି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିଥିବେ BSc ବୋର୍ଡ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ର ଯୋଉ ସ୍ପେସିଆଲ OTET ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା ଏଥିରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା पेपर लीक हो जाइथिला पेपर लीक ହେଇଥିଲା ତ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ ଟା ବି କଣ ହେଲା ନା କ୍ୟାନ୍ସେଲ ହେଇଗଲା ଯୋଉ ସ୍ପେସିଆଲ OTET ଏକ୍ଜାମ ଟା ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ ରେ ଯୋଉ OPSC ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ASO ରେ ବହୁତ ସାରା ଇଲିଗିଟି ହେଇଥିଲା OPSC ASO ରେ ଏଠି ବି ବହୁତ ସାରା କେସ୍ ହେଇଥିଲା କୋର୍ଟ କେସ୍ ମାନେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ର ଯୋଉ ଯୋଉ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ଟା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ଯାଇଥିଲା ସେମିତି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉଟା କି କେସ୍ ଚାଲିଛି ଯେମିତି କି ଆମେ କେସ୍ କଥା ହେବା ଏଇଟା ତ କ୍ୟାନ୍ସେଲ କଥା କେସ୍ କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ SSB ର ଯୋଉ ଲେକ୍ଚର ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ପାଖାପାଖି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 1.5 ହେଲା ଏ ଏକ୍ଜାମ ଟା କୋର୍ଟ କେସ୍ ଚାଲିଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ OSSC ର LTR ର ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଆର୍ट्ସ ସବଜେକ୍ଟ ରେ କୋର୍ଟ କେସ୍ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ବି କୋର୍ଟ କେସ୍ ଚାଲିଛି ହାଇକୋର୍ଟ ରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ବି ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଯେତେ ବି ଏକ୍ଜାମ ରହୁଛି ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ ରେ କଣ ରହୁଛି ନା ଇରେଗୁଲାରିଟିସ୍ ରହୁଛି ଏଠି କାହାର ଭୁଲ ରହୁଛି ନା ଏଠି ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଭଲସେ ସେମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସୁଛି ନୋଟିଫିକେସନ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ରହୁଛି ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡାକ ନା କଣ ହଉଛି କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ସିଟୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ସବୁ ଇରେଗୁଲାରିଟି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ୍ଜାମ ରେ ଅଛି ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କୋଉ ଷ୍ଟେପ ନଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲେଟର ଟି କହିଛନ୍ତି କଣ କଣ ହେଇଛି ଆଉ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି କି ଏଠି ଯୋଉ OPRB ରେ ଯୋଉ SI ଏକ୍ଜାମ ହେଲା SI ଏକ୍ଜାମ ରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଖାଗଲା ପେପର ଲିକ୍ ଯୋଉ ସିଟ୍ ଯୋଉ 15 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷରେ ଯୋଉ ବିକ୍ରି ହଉଛି 15 lakhs 25 lakhs ଯୋଉ ବିକ୍ରି ହଉଛି ତାହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯୋଉ ମାନେ କମନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯୋଉମାନେ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି କମନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନା କଣ ହଉଛି ଯୋଉ ମନୋବଳଟା ହଉଛି ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯୋଉ ପୁଅ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଯଦି ଲୋକ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ସେ କଣ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ କି ଯୋଉ ହାର୍ଡୱାର୍କ ଟା କରୁଛି ତା ଆଗରେ ଯୋଉ ଚିଟିଂ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉମାନେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଟ୍ ନେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏଇ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ନ୍ୟୁଜରେ ଆସୁଛି ଦେଖୁଛେ କି ଯୋଉ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ସେ ନିଜେ ଏହି ଏକ୍ଜାମ ରେ ସେ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ମ୍ୟାଟରକୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କାଲି ଯୋଉ ପୋଲିସ DG ଯୋଉ ଥିଲେ ପୋଲିସ DG ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ରେଟାରୀ ବି ସେଠି ଥିଲେ ଏଇ ମ୍ୟାଟରରେ ତ ଦେଖିବା ଆଗ ଦିନରେ କଣ ହଉଛି କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ନଉଛି କିନ୍ତୁ ଏବେକା ଟାଇମରେ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମରେ ଇରେଗୁଲାରିଟି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଶା କରିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲସେ ଏକ୍ଜାମ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ